Pero mo lagi na may gala, shocking kayo. Shocking kayo, ha? Nganong shocking man mga sukitig paminaw? Because hibaw ta unsa ka loyal kini si General Torre nga hasta ang iya mga higalang karir sa PNP, hasta iyang kinabuhi ug ang iya mahigalang pagkatao, tanan iyang gihatag mahigala pagserbisyo alang sa administrasyon ni BBM. Straight to the point. Muna nga medyo shocking kayo. Nga gitangtang sa kalit karon sa Malacañang. Very shocking. Ang tanan karon nga nakadungog ining atong balita, daw makalingo-lingo, tinuod ka ni. Daghan gud sa atong mga group chat mingon nga legit ni nga maong balita. Ang tubag legit, confirm kining maong kamanduan. Pero mo lagi na may gala, shocking kayo. Pero gwa gani magkabangga, mo na akong giingon, kadtong nangalipay na karon, nangalipay na madala, tangtang story. Ayaw sa ninyo pugong-pugungi sa ninyong kalipay, kaya utang mahibaw unsay sunod bot pasabot ani. Kadto sang naguol, lawa na story kaguol ana, ay mo palabig kaguol sad kayo utang mahibaw unsay sunod nga kabanata ani. Ngano man mga sukitig paminaw, timan nga si BBM gipasubmit niya og resignation ang tanan nga mga cabinet secretaries, courtesy resignation. Naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng answerable. We have our own forms of communication and he did acknowledge. Okay. Thank you. Mr. Mark Makalalad of DZBB. Ay, Secretary, good morning. Obviously, yung pag-relieve kay Chief PNP, unpopular decision, dahil nagkaroon ng conflict previously sa resolution ng NAPOLCOM and PNP. Hindi po napatupad yung order. So how do you intend to manage the public's perception na yung leadership ng PNP ngayon is stable sa kabila ng pagpapalit ng leadership stable? Is stable, and yes. Wala po itong bahid ng politika. That is precisely why we are doing this. Because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution. And that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Sir, binalikan ko yung resolution ng NAPOLCOM 2025-0531 adopted last August 14. It states that non-compliance with the requirements herein prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. So itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution? There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Okay. Go ahead. Just go ahead. Okay. One more. Yung 4-star, kailan po makakukuha ni General Nartates? You will learn about that sooner, as soon as the NAPOLCOM board convenes again next week. Okay. Thank you po.